Mahirap pa lang ginagawa ni Pacquiao. Lumalaban ba siya? Oo! Sumasaktak siya! Straight ka lagi, Aisel. Sa mukha, laki ng ulit yan. Agad mo yung kanan mo. Tama, left-handed siya. Straight mo lagi. Sige, sa gitna, sa dibdib. Target sa dibdib. Yan. Kanan ulit. Kanan. Tingnan sa mukha. Yan! Yan! Sabi ko eh. Pa! Straight, straight. Lapit. Bam! Bam! Ulit! Kanan! Pumita ako eh! Ha? Yun na. Yan! Good! Kabakan ko, sorry, laki ng bago eh. Punta mo ng hook, Aisel. Huwag kanan lang. Yan! Yan! Straight, hook straight. Ganon. Kanan naman. O, jab, jab, jab. Yan! Jab, man. Jab. Yan! Last minute. Huwag kang tawawa! O, body shot kanan. Body shot kanan. Yan! Ulit. Para sumusuntok sa ulap, ha? Taas eh! Mas kamay. O, nabana para sa'yo. Straight! Bam! Bam! Yan! Okay, 30 seconds, Aisel. Yan! Wala na akong pwersa. Kapit na, malasin mo. Ha? Halika. Yun! Yun! Ulit! Taas! Bang! Ulit! Taas! 10 seconds! Tuloy! Taas! Bigla! Yan! Nakakapagod pala yung ganito. Okay, time out.